the high-low method. That's the most basic. That's what we used last meeting, no? The high-low method. Second is the least square method. When you say least square method, it's the mathematical method, no? This is the most accurate because it includes the decimal points, no? Naagid siya ay mathematical equation. Two equations na siya, two very long equations. And then the third one is the graphical method. Mo ni siya ang katong i-plot sa graph sa katong Cartesian plane, katong plus bitaw sa una graphing paper kung naka-remember mo sa inyong high school. So kana siya, that is the graphical method. Dili pud kay na siya accurate because when you plot di gid na sila magtapad mo, form gid sila permi og straight line. Naagid na mag-siwil-siwil nga mga ginagmay nga dots. And that's why guys, kana si high-low ug si graphical, dili na sila most accurate. Ang most accurate gyud katong mo apil og mga decimal points si least square. But for the purpose of our discussion, sa ato ang discussion, since you are BA students, ang ako alang i-present sa inyo ha is the easiest method, the high-low method. Although dili si high-low method most accurate, some managers ilan ang gina-accept ang results ni high-low method because if there is a difference, very immaterial na siya nga difference. Dili na siya maka-affect og dako sa company. Okay? Considering nga naaman tay gina-follow nga range. So unsa kitang gina-follow nato nga range nga naara gid dira ang normal nga gakahitabo sa business, like from previous experiences maura gid na siya nga range ang say i-produce sa company. Unsa kay tawag adto nga range? Katong kuhaan nato sa ato ang high-low method, katong kuhaan nato sa katong data nga acceptable. Unsa kay itong range? Starts with letter R. R. What do you call that? Yes, Krista? Relevant range na. Okay. The relevant range. So, considering nga naatay relevant range, dito ra gyud musulod ang ato ang mga computations, ang ato ang mga acceptable nga mga amounts, acceptable nga mga number of hours, number of days sa company katong normally nga gakahitabo sa ilaha. Pag mogawas na gali na sa relevant range, mo question na to production kay ang range, ang relevant range, ang normal na to nga gakabuhat kay naara man gyud sa 800 to 1,000. Nga nung karon kay 600 ra to ang gi-produce ay nagdaot-daot day ang machine, no? So that's the rare instances no nga gawas sa relevant range ang production, ang sales naman ay mga ngana. So I think that's it for the recap, no? So let's now proceed to the actual analysis, the actual cost volume analysis. So guys, this now you will understand nga nung gibalikan ta to tanan ang cost, ang behavior sa cost, because CVP analysis actually revolves in this equation. Kani siya, contribution margin equals sales minus variable cost. Is my screen visible? Makita ninyo akong screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So guys, cost volume profit relationship, no, or analysis is the examination of the relationships among selling prices, sales and production volume, cost, expense, and profit. So, diri agad na sila sa isa, daha, talo, upat, lima, unam, 6. So, kaning 6 ka mga components, mawagid ni sila ang diri mag-revolve ang ato ang CVP analysis. So, why do we need to do this? Actually, guys, ang gabuhat og CVP
CVP analysis or the cost volume profit analysis mostly are the managers, the supervisors, the accountants. So kasagaran guys, internal ng mga people because this is used internally. The results of the CVP analysis is used internally. Ginagamit na siya sa mga managers in order to decide on the selling prices, ilahang i-decide kung pila ang ilahang i-produce, the production volume, pila ang costs. So kanang selling prices, kanang sales o production volume, ma-identify na siya sa kanang pilay costs, pilay ilahang nagasto for those products, pilay mga general expenses, pila din ang ilahang profit. So murag basically ilahang gina-identify kung unsaon mas maka-profit si company through this CVP analysis, no? So yeah, cost volume profit analysis may be used in the following, no? Analyzing the effects of changes in selling prices and profits, analyzing changes in costs on profits, kaning selling prices strategy. Ano siya ang actually ang murag pinaka-reason why we do the analysis. Kasagara guys, sa profit. Kasagara jud sa profit. Setting selling prices also includes the profit because guys, when you set selling prices, dili mo pwede magbutang og mahal kaayo nga presyo. Because ang tendency mangitag alternative si buyers. So, halin palit sa imo kung mahal kayo. Kung barato naman kayo imo ang selling prices, the tendency is selecting the mix of products to sell. Kani siya guys, this is very important because makabalo ka kung unsay sakto nga part mix product ay sales mix actually ang tawag ana niya. And then choosing among marketing strategies. So mo na to siya guys, unsa nga mga strategies, babaan ba ninyo ang inyong costs or babaan ba ninyo inyong production or daghanon ba ninyo inyong i-produce. So dinada dayon through CVP analysis mas maka-decide mo og better strategies nga i-follow sa inyong company when it comes to manufacturing and merchandising. Okay, so contribution margin. So who among you can remember the contribution margin? Believe na compare na to tong traditional income statement, traditional format, and the contribution format income statement. Who can tell me the difference gali atong duha? Unsa ang naa sa contribution margin format? Anyone? Kinsay naka-remember? Time sa mag-ukab sa may handout number 1. Naato sa handout number 1. Okay. Anyone? 5, 4, 3, 2, 1. Wala na naka-remember? Okay. So guys, di ba ang traditional format sa income statement is katong gitudlo sa fundamentals of accounting, katong sales minus cost of sales equals gross profit minus expenses, katong general and administrative minus equals net profit. Di ba ana man tong income statement? Kinsay naka-remember ana sa inyong fundamentals of accounting? Kalimot. Wala na yung naka-remember, ana? Wala ata, ma'am. Nakalimot ko, ma'am. Tungod sa kabisa. Sales minus cost of sales
finals equals katong general and administrative equals dayon kakang net profit or net income. Diba, mao man na siyang traditional. Mao na siya ang ginatudlo sa accounting, sa fundamentals of accounting. Now, the contribution margin format, si contribution margin format, ingani diba to siya? Sales minus variable costs equals contribution margin minus fixed cost equals profit. Diba ang ani si contribution margin format? Kani siya traditional. Kani siya ang contribution margin format. Okay. So, ingani to siya guys. Ang inyong difference sa inyong contribution margin format sa inyong traditional siya because si fixed cost, remember, ang total fixed cost ang constant. So, regardless kung pila imo i-produce, constant na gid na si fixed cost. Mao na gid ang bayaran. Whereas si produce, variable cost, magdepende ang iyahang total cost kung pila ang imuhang ipus. So, kung moana ka nga, ay gamay ka, imuhang mabaligya. So, may reaction, no? That's why substitution margin, diri sa margin, kita na dahil kung sa ang profitability nga potential. Kay kung okay. So lugar so total sa suppose ani ha sa 1,000 butang mo sale. Kada unit ay 30,000. So automatically, imong contribution margin would be pila man. Following this formula, pila imong contribution margin? 70 man. 130. 70,000 well. 70,000. 70,000. Contribution margin is 70,000. Since your fixed cost is fixed good, like the total fixed cost, parang
daan kang contribution margin, makita na nimo kung profitable ba si company or dili. Ma'am nga no, if yung fixed cost is say at 50,000 kay total fixed cost man gyud ta. So kung 50,000, automatic na kay profit nga 20 kay 70 minus 50 na kay profit nga 20. Diba? So makita mo agad nga ako fixed cost is margin. Dapat ko'y profit anak nga 20. If ever 500 ra ang gi-produce or gibaligya, 500 baligya, 500 ila akan times 30, 10,000. Okay, 1,500,000. Dili din 500,000, sorry guys. Well, 500 times 100, 50,000, sakto? Yes, ma'am. 50,000. Okay. So, 50,000 minus 15. Kailangan mo contribute. 35. 35. So, nakita pa lang dani mo sa contribution nga 35, kabalo na ka nga dili ka profit. Una, regardless of pila ang production, 50 ba na imong fixed cost. Regardless kung pila na imong sales o variable cost, 50 ba na imong fixed cost. Diba? So, pag kikita pa lang daan mo kang contribution margin nga 35K ra, kabaw na din ka nga naakay loss nga pila? 15,000. 15. Okay. So, pag tanaw lang dali mo kang contribution nga, ay, 35,000 na lang akong contribution margin. Kabalo na din ka nga losing ka. Kay imuhang fixed cost, fixed na ba na at 50K, regardless kung pila imuhang nabaligya. So, that's why contribution margin is very important. Because pag tanaw pa lang dani mo kang contribution margin, makita na dahil mo ang profit potential sa company. Kani siya guys, profit potential ni company. Kung mo profit ba siya or dili, kung 500 ra iyahang ibaligya. So dapat mas dako pagid sa 500 ibaligya para mo taas iyahang contribution margin. No? So nakita ninyo kung sa ka-important si contribution margin. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So that's why importante kayo nga mabalaan nato kung unsaon pagkuha si contribution margin. So naatay example din hiya, which is basically parehara sa akong gipakita ganina. So sales, variable cost, contribution margin, fixed cost, operating income. So lugar daw 50,000 units tag 20 kada unit ang baligya. Sales ha, baligya. So ang imuhang halin 1 million. Now your variable cost for that 50,000 units at 12 kada isa ka unit is 600,000. So 1 million minus 600,000, imong contribution margin is 400,000. So upon looking at the 400,000 nga contribution margin, 300,000 imong fixed cost. Losing ba ka or nakay profit? Losing or gaining? Profitable, ma'am. Gaining. Profitable, ma'am. Profitable ka. Because 400 is higher than your fixed cost nga 300. So naadjud ka anay operating income nga 100,000. So pag tanaw pa lang dani mo sa contribution margin, makita na nimo nga profitable ka. Ma'am, ano ba 50,000 times 8? Guys, mura na siya og 20 minus contribution margin. That's one way of getting your contribution margin. Kanang per unit nga cost imong gamiton. Kaya remember, si variable cost per unit is constant. Your selling price per unit is constant. So kung tag 20 ka kada isa imo baligya, ang variable cost mo tag 12 kada isa. So ang imong contribution margin kada isa ka unit is $8. So pila ga ito ka unit sa ang gibaligya, di ba? 50,000. So 8 times 50,000 kay kada isa maning 8.
So, mo na din ang nakakay 400,000. Parihara na siya, guys. Parihara na sa imong gitotal daan o sa imong giisa-isa. Okay? Mo result gihapon ka anak kang 400,000 ha kung ang ipangutanon nako sa problem is pila ang contribution margin per unit. So sa per unit ka tan-aw. So tanan mo imong selling price per unit minus variable cost per unit mao na din imong contribution margin per unit kani si $8. Gets? Nakita ninyo? Okay. Yes. Okay, so I hope that's clear na. Let's proceed. So, klaro na ni si contribution margin ha. So, klaro na nga nung mag-compute ta og contribution margin. Now, nakuha na nato ang per unit contribution margin, nakuha na nato ang total nga contribution margin, dire na punta sa contribution margin ratio. Ma'am, ganun kailangan pa man nato ang ratio. Because guys, pag abot ninyo sa real world, sa real world, kanang mga sales, kanang mga profit, guys, pangitaan jud mo ana og pila ka percent. Lugar, og maingon ninyo hanga mo, pila ka percent atong profit this year. Nga di lugar mo kabalo kung saan nagkuha ang percentage value sa inyong profit. So, importante pa din contribution margin ratio. When you say ratio, guys, automatic sa managerial accounting, pag mangayo gali og ratio, automatic na siya percentage, no? In percent gid na siya. So, contribution margin can be expressed as a percentage. So, the contribution margin ratio, sometimes called the profit volume ratio, indicates the percentage of each sales dollars operating income. So, ang contribution margin ratio nato, guys, is, kanilang siya nga formula. Contribution margin divided by sales. So, from our example, nga kani siya, pila ang contribution margin gani? $400,000. Pila ang total sales nimo? $1 million. So, ang imuhang contribution margin ratio would be $400,000 divided by $1 million. And that is a total of 40%. Sakto? Saktong computation, no violent reaction. Okay. So that is assuming hang a 100% sales, no? With respect to salesman ta. Now, I'm going to show you guys this presentation, no, sa atong income statement. So sometimes mang income statement butangan in the real world, yun guys, when you go to the corporate realm, kanang sa mga private companies, mga dagkong mga companies, their income statement, their financial statements, naagid na siya percentage nga equivalent. So, lugar, diri sales nato is 100%. Now, your variable cost is 600,000. So, since 100% na nato si sales, kuhaan na to ang percentage value ni variable cost, i-divide na nimo guys. 600,000 divided by 1 million. Pila? 600,000 divided by 1 million. 60%. Okay, 60%. 400,000 divided by 1 million, manang ganina, that's 40%. Then, fixed cost, 300,000 divided by 1 million. 30%. 30%. 100,000 divided by 1 million. 10%. Okay, 10%. So, nga ni guys, nawa ha, 100% minus 60%, pila?
100% minus 60%, 40%. Diba, similar siya sa imuhang 1 million minus 600,000 equals 40. Now, 40% minus 30%, that's operating nga 10%. So, ingana lang siya guys, kanang mga equivalent nimo kung imuha pud na siyang i-follow sa kaniang formula gid sa contribution margin format, mo arrive jud ka og 10% nga operating income, which is 100,000. So 10% of 1 million is 100,000. So 100% minus 60%, that's 40. 40% sa contribution margin minus the fixed cost nga 30%, that's 10% nga opera dita. Ang therefore, kung nakoy pangutan na pila ka percent ang profit. So ang profit is 10%. Okay? The 100,000. That's the 10%. Okay? So guys, mauna siya again ha, this is the contribution margin ratio. This is the formula. And based sa tong example before, our contribution margin ratio is 40%. So, ang importance ng percent, guys, again, is to have the mathematical nga mura siya og increase or decrease, no? Increase or decrease sa sales volume. Kay ang imo 100% is the salesman. So dinadin ka makabalo nga, ang ako ang contribution margin is 40% of my sales. Kung nibaba siya og 3 og lugar say 10%, ay nibaba og 10% ako ang profit. Nibaba akong contribution margin og 10%. So ibig sabihin na ay decrease in sales or other kuan baka all else constant, it's the decrease in sales ang reason. So muna siya guys, basta ka ng percentage din ha, it's important para makita nimo kung pila ang murag increase or decrease, murag ang iyahang bitong percentage nga sa real world yun, mga tanay pagkikit na percent ng yung mga bosses nga, hala, pila ka percent ng movies mo, ano ba, nasa increase. Pila ka percent ang atong for each items sa atohang income statement. Now, another use pod aning contribution margin ratio is that makita so mo na siya nga formula ang gamit. Change in operating income is equal to change in sales dollars times contribution margin ratio. So ma'am, nalibog na mi unsa na siya? Okay, saying ani. Using this example guys, na kay sales nga 50,000 units, mo na siya ang selling price, mo na siyang variable cost per unit, mo na siyang contribution margin. Imuhang sales have 50,000 units. Now suppose nadugangan ang sales of 4,000 units. So instead of 50,000, nadugangan siya og 4,000. So nahimog 54,000 units ang imuhang nabaligya. So sa 4,000 sa tag $20 each, di ba tag 20 man ang sales. So nadugang nga 80,000. So instead of 1 million, nahimo na siya 1,080,000. Now, pila ang increase in operating income. So mo na to ang pangitaon. Pila ang increase in operating income. So suppose nahimo na siya 54,000 units times 20, nahimo na 1,080,000. Variable cost pod nimo guys, ang inyong variable cost pod since na 54,000 naman na, dugangan pod
pag ni may mga variable cost. May mo siya og 54,000 units times $12 kitag 12 man ang variable cost. So mahimo siya og 648,000. So karon ang imong contribution margin nahimo na siya og 432,000. Guys, recheck this computation if this is correct or not. Please recheck. Kaning 54,000 times 20, 54,000 times 12, 54,000 times $8. Can you please check it? Sakto ang $1,080,000, ma'am. Yes, okay. So, sakto siya. Okay, 1,080 4,080,000. %, ma'am. Pila ka percent? Pila? 60, ma'am. 60. Divided by 180. 60%, ma'am. 1,080. 40 actually, pwede na na ninyo tanggalan ng tulo ka zero when you're dividing. Kaya ma-0-0, raman gyapon na siya. Pila? 40%? Okay. Pila ang fixed cost? 30%. Pila ang operating income? 20. 10%. Okay. 10%. Eh, sakto ba? 132 divide 1,080? Ako tatanggapin. 0.12, ma'am. Observe na siya, ma'am. Lagi ng computation. Ako daw compute. Manda jud mo sa ko ang anong mali ning nibabaw. Kay di man na siya pwede nga ingana niya nahimo na siya 12. Sige daw be 648 divide 1,080. Okay, 60. Of course, 60 kay pareha man sila ni increase. Si fixed cost guys, 300 divided by 1,080. Di na siya 30. That's 27.77% or 28%. So, si fixed cost nimo, kung kabantay ka, gamay iyang percentage. Because remember, fixed na siya at 300,000. Ni-increase na imuhang sales. So, 300 divided by 1,080, that's only 28% na lang from 30%. No? So, ang imuhang operating income is ni-increase siya to 12 cost kay ni dako man ng imuhang sales. So tungod sa pagdako sa sales ni gamay ang percentage sa imong fixed cost. Therefore, ni dako imuhang operating income. Okay? So, remember this formula ha? Kani siya, change in operating income is equal to change in sales dollars times contribution margin. Kadtong change in sales dollars na to is 80 times the contribution margin nga 40%, ay mo siya 32. Kaning 32 guys is actually mo ni ang increase nimo from 100,000 nga operating income to 132,000. So naka-increase nga 32,000 and this 32,000 is actually the 2% of 1,080,000. 32,000 divided by 1,080,000. Okay.
Guys ha, again ha, ma'am, unsa to itong gibuhat? Mana itong gibuhat? Di ba gikuha na to ang contribution margin ratio nga 40%? Di ba? Katong 400 divided by 1 million, that's 40%. Atong contribution margin. Nagets man ninyo diri nga part, no? Yes, Dili na ma'am. tayo ta sa... Ma'am, unsay relevance aning 40%? Ang ato mga gibuhat karon is giisa-isa diba nato na siya 648 divided by 1,080,000 equals 60. 432 divided by 1,080,000 equals 40. Diba giisa-isa na to ang percentage para makuha na to ang operating income nga 12%. Diba? Tapos nag-prepare pa ta og financial statement ay na to nakuha nag-prepare pa ta og income statement para makuha na to si 132,000. Ang shortcut ana guys is this. Change in operating income is equal to change in sales dollars times contribution margin ratio. Pila ang change in sales dollars na to? Ang sales na to guys, remember ni-increase siya og 80,000. Kay 4,000 units times tag 20 kada isa. So, ang ni-increase sa imuha is 80,000. Remember, mo man na siyang increase. Ana ang managerial accounting guys, if i-times nimo ang imuhang increase in sales katong 80,000 sa imuhang contribution margin ratio daw nga 40%, ang ma-result daw ana guys is mao na ang increase in your operating income. Automatic na. So kung na kay 100,000 nga operating income, automatic ma-increasean daw na siya og 32,000. Basta i-multiply nimo ang change in sales, katong increase in sales sa contribution margin ratio. So, mao daw ni siya automatic ang increase sa imuhang operating income, which is sakto, di ba? 100,000 plus kaning 32,000, di ba 132 man ang nakuha na to nga operating income? So, this 32,000, kaning 32,000, kung i-divide nimo ni sa katong 1,080,000, katong total sales, pila'y makuha nimo? 32,000 divided by 1,080,000. Pila'y makuha nimo? Pila ka percent? 0.02, ma'am. 0.2%, ma'am. 0.02. When you say 0.02, that is 2%. Okay? That is the increase from 10% gani to 12%. So, makita ni mga asak to 2%. So, in order for you to no longer make this kani siya, kaning nga income statement o kaning mga percent, kung maingon ko, pilay increase in operating income, automatic na lang dayon ka kung pila tong increase in sale times the contribution margin ratio nga 40%, mao na dayon na ang answer. Kung maingon ko, pila na ang bag-o nga operating income. So, i-add ra na nimo ang increase sa daan ni mga operating income. So, mahimo siya 132. Okay? Guys, lahi ang increase o ang new operating or the total operating income. Kung ang ako pangutana, how much is the increase in operating income? I-times ra na ninyo. I-times ra na ninyo, automatic man ang answer. Kumingon kog pila ang increase. But if I ask you, how much is the new operating income? How much now is the new operating income or the total operating income? I-add ninyo tong 100,000 nga daan plus the 32,000. So, mo nang 132 ang bag-o nga operating income. O mangutan ako, how much is the increase in the percentage of the operating income? So, automatic guys, 2%. 32,000 divided by 1,080,000. Or you can also do this, the longer one, 100 minus 32 or 10%, ay 12% minus 32. So, yan na siya guys. Basta kay
mao na siyang importance nga nung gikuha nato ni si contribution margin ratio para naatay shortcut pagkuha kang bag-o nga operating income. Gets? Any questions? Yes, ma'am. Okay. So, wala na yung questions. Let's proceed to the unit contribution margin. Actually, ako na nang na-explain ganina kadtong 20 minus 12 equals 8. Mara na siyang unit contribution margin. Sales price per unit minus variable cost per unit, that is your unit contribution margin. Or ang presyo sa contribution margin or ang cost sa contribution margin kada isa. Ang contribution margin kada isa ka unit. So, sales price per unit minus variable cost per unit equals unit contribution margin. So, sa itong example ganina, 20 minus 12 equals 8. So, this 8 pesos is your unit contribution margin. Mamon sa paggamit, ana. Diri apod na siya magamit, guys. Kaya ganina, ang naka-differ lang ani is that instead of katong ratio, unit contribution margin atong gamit. Change in sales times unit contribution margin. But, guys, ani ha, ang gamit nato diri sa unit contribution margin is the change in sales units. Ganina, ang gamit nato sa contribution margin ratio is the change in sales dollars or change in sales peso. Kadtong peso amount nga increase or dollar amount nga increase. Whereas, diri sa unit contribution margin, ang gamit nato is the units, the number of units nga gi-increase. Okay? So, the number of units nga gi-increase, suppose 15,000 units, so gikan sa 50, nahimo siya 65, kaya nag-increase siya 15,000 units. So, pila daw ang increase sa imuhang operating income? So, automatic ra ka na guys, 15,000 units times $8 equals 120,000. So, kung imuha na siyang computon, 65,000 units times 20 equals 1,300,000. Kana siya times 12, 780. So, ang contribution margin nimo automatically is 520. 1,3 minus 780 equals 520. So, ma'am, kaniha. Ma'am, nalibog na may ma'am. So, magpakita sa ako. Ma'am, nalibog na. Margin is 10 pesos per unit. Automatic, i-multiply lang dahil ninyo sa number of units nga increase. Okay? Basta mangayo ko og increase in operating income. Okay na siya guys. Ang safest way man is Shopee, ma'am. Okay. Wait, Shopee na pod. Hi, kalaban dyan na to for me ang signal, no? Wait lang, ha? Okay, so is this better? Mas dili na ko kayo, Chappy? Guys? Okay na, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Okay So, na, ma'am. okay. So, ano guys ha? The safest way yun to manipulate your income statement katong pag naay mga increase in sales. The best way good, the safest way is to prepare the statement. Katong may sales minus variable cost equals contribution margin minus fixed cost equals profit or operating income. So, kana siya, the safest way yun na siya. But, if you don't want nga ma-short kag time,
you have to know pod, depende mo gud pod na sa ihatag. Not all the time I will give you all the details. Sometimes mangutanan ra ko, okay, mao ni siya ang increase in sales. Mao ni siya ang contribution margin ratio. Pila ang increase in profit. Ug mao ra na akong ipangutana, you cannot prepare the income statement. That's why you have to memorize. Guys, memorize gid ha. You have to memorize the formula. Okay? You have to memorize the formula because depende ra na siya kung unsay ako ang ihatag nga given. No, not all the time maghatag ko man yung sales, maning variable cost, maning fixed cost. Sometimes I will just give you the increase, I will just give you the ratio, and then you will be the one to compute kung pila ang increase. So dapat ma-memorize ninyo ang formula because mamagid na siyang main reason nga nang gi-introduce ni sa inyo ang unit contribution margin and the contribution margin ratio in order for you to know the increases in the operating income without preparing the income statement. Okay? Nagets ninyo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so you memorize the formula. You memorize the formula. Okay, so let's move forward. It's already 6:45 no? Okay, I hope mapas na kami today. Lang nga memorize yun, di ba? Kaning sa contribution margin, sales minus variable cost, and then kanisha unit contribution margin, and then the changes in operating income. Guys, tip lang guys. You can make a summary of your formulas. Pwede mo magbuhat og mga summary sa formulas nga inyong memorizon. No, okay, change in operating income is equal to changes in sales unit times unit contribution margin. It can also be change in sales price per unit. Change in operating income is equal to change in sales dollars times contribution margin. You can write it down nga kana na lang tanan formula inyuhang memorizon para during the exam mamili na lang mo sa inyuhang brain cells unsa inyuhang gamiton nga formula. Okay? So you memorize that one. Now, mathematical approach to cost volume analysis. So, the mathematical approach to cost volume profit analysis uses equations to determine the following. Sales necessary to break even and sales necessary to make a target or desired profit. So, ma'am, unsa nang break even? Unsa nang break even point? So, kaning break even point, guys, mao na jud ni ang kanabitong the point wherein the company's revenues and expenses are equal. So kung mano siyang form ang kanang presentation, mathematical presentation sa break-even point. The break-even point, guys, is where ang imuhang halin, tanan-tanan nimong halin, igo ra gyud pod sa tanan nimong gigasto. Equal ra sila. So wala kay halin or wala kay profit, pero wala po kay loss. That's the break-even point. Wala kay profit, pero wala pud kay loss. Break-even lang yun siya. Like, kanang equal lang yun ang imuang revenues ug ang imuhang expenses or costs. Okay, that's the break-even point. So, the break-even point in sales is computed as follows. Guys, remember in sales units. So, pila ang break-even point, pila ka units ang kailangan ibaligya para magka-break-even ka. Umingon ko nga magka-break-even ka, naa ka sa break-even point. Ang imuhang total revenue equals your total cost. So, pila daw, again ang number of units nga kailangan nimo mabaligya para mo break even ka. Okay? Number of units nga kailangan nimo ibaligya para mo break
even ka. Unsa gali tong break even? Unsa gali ang break even? Company expects and income, ma'am. Okay. Unsa pa, Joson? Wala kay Unsa kay ang break even? wala kay ginansya ma'am, wala po kay ganse. Oh, wala kay ginansya, wala kay ganse. That's the break even. So kung mayroon ka og break even point in sales, pila ang kailangan nimo ibaligya pila ka units ang kailangan nimo ibaligya para dili ka maganse, dili pug ka maka-profit. No? The formula for that is fixed cost divided by unit contribution margin. Una itong unit contribution margin, unsaan gay ni pagkuha ang unit contribution margin? Guys, Sales unsaan gay ito pagkuha ang unit contribution margin? sales price unit, ma'am, minus variable cost per unit. Okay. It's the cost, kaning unit contribution margin ha, it is the cost of it is the contribution margin kada isa ka unit. That's the unit contribution margin. Mo na siya ang katong contribution margin kada isa ka unit. So in order to get that, kadtong pila tong selling price variable cost kada isa ka unit, that is your unit contribution margin or the cost of the contribution margin kada isa ka unit, or the amount, the value of the contribution margin kada isa ka unit. That is the unit contribution margin. So another formula that you will memorize is that break-even sales in units, tong pila ka unit ang kailangan mabaligya para ma-break even, it is equal to fixed cost, katong constant na fixed cost ha, divided by the unit contribution margin. So to illustrate, assume kang Baker Corporation nga data. So the fixed cost of Baker Corporation is $90,000. Iyahang unit selling price, guys, as you can see, usahay ini ray ipanghatag. So kamo na dayo bahala og solve. So unit selling price daw niya is $25. The unit variable cost is $15. So pila iyahang unit contribution margin? Ang contribution margin $10. So this is your unit contribution margin. So following this formula, kaning fixed cost over unit contribution margin, your fixed cost is $90,000 divided by $10 unit contribution margin, you will have 9,000 units. So what does this mean? Dapat makabaligya ka og 9,000 units para mo break even ka. So dapat mabaligya kag 9,000 units para mo break even ka. Let's see kung tinuod ba. Suppose nagbaligya kag 9,000 units. Pila kay itong mo selling price? Tag $25. So ana siya kailangan daw nimo magbaligya 9,000 units para ma-break even ka. So 9,000 times 25, that's 225. Guys, you double check this computation ha kung sakto. Then variable cost, 9,000 units gihapon kay mo man kailangan nimo ibaligya. Times $15, that's $135,000. So 225 minus 135,000. Your contribution margin is $90,000 minus the fixed cost ng $90,000. Therefore, your operating income is zero. Guys, zero operating income is not a loss. Loss is negative or less than
0. Kaya ang profit greater than 0. So 0 is 0. Wala kay ginansya, wala pag kay ganse. Okay. 0 lang yun ang imuhang income. 5. Total variable cost. 35 135,000. Plus, pila imuhang fixed cost. 90,000. 135 guys times 90 ay plus 90,000 kani 135 plus 90,000 pila 225,000 So if you can see, your revenue equals your cost. Okay, 225 imong halin, 225 man po imong cost, variable plus fixed. Diba? 225. So, sakto gyud. Revenue equals cost. So, wala kay ginansya, wala man pod kay kaning loss, wala kay gansi. Wala kay gansi, wala kay ganansya. Because your revenue, Yes, ma'am. so based on this example, pila gali kay units ang kailangan nimo ibaligya to break even? 9 units, ma'am. 9,000. How much? 9,000 Unit. Okay, so that ha, kailangan daw nimo magbaligyag 9,000 units para taon man nimo guys para makaginansya ka. Pila ka units ang imong ibaligya para makaginansya ka. Okay, exactly. More than 9,000. Who was that? Kinsa to, si Dan Liberto or si Alan or Yes, ma'am. si Dan Libert. Okay. So, ang ana guys, you have to sell more than $9,000 para makaginansya ka. No? So, importante pod nga mabalaan nimo ang break-even point in sales or sales units para mabalaan nimo kung pila ka unit ang kailangan nimo ibaligya para maka-profit ka. No? O pila ka unit ang kailangan nimo ibaligya para dili ka maganse. So, ingana siya. Ingana ang importance aning break even. So, not all the time ang ihatag sa inyo is the kaning sales kani. Dili always kani ang given. What if ang given is the dollars? Katong mga amounts, dili kaning individual. So like for example, may example ani. Okay, suppose ang ihatag sa imo is the contribution margin ratio. So, lahi pod na siya nga formula. So, tukong gamiton ang unit costs. Ang inyohang buhaton is the contribution margin nga $10, i-divide lang gihapon ninyo sa selling price nga $25. So, kung per unit contribution ang gihatag, per unit selling price pod inyong gamiton. But if total amount ang ihatag, then the total contribution margin divided by the sales. So, kung ang gihatag sa inyo ha is only this one,
kanilang siya, then, ang inyo harapod gamiton is katong unit costs. So, unit contribution margin divided by unit selling price. Let me show you this one para klaro. So, kana siya guys, di ba nga gibuhat is 400,000 divided by 1 million. Lugar, wala ni gihatag ang total amount. Ang gihatag is these costs, kaning mga per unit cost. So, itry kayo ninyo, 8 divided by 20. $8 divided by 20. Pila? 4%, ma'am. Pila? 4%, ma'am. 40%, ma'am. 40%. Na may 40. Guys, when 40%. gani ang magawas sa inyo hang kalkyo, pila na siya ka percent? Kung 0.40, 40 na. pila na siya ka percent? 40%. Kung ang magawas sa inyo kalkyo 0.04, isa man na siya. 4%, ma'am. 4%. Hindi sa libog, ana ha, pag decimal points, pag mag-convert mag-decimal to percentage, guys, just move the decimal point 2 places to the right. Ha? Kung kana siya 0.45678 kana siya, if you move 2 places to the right, that's 40, magbutang na bagay decimal, 0.50. Pila man na siya around daw 57 because 7 is greater than 5, so may man na siya 7. 40.57%. Just move 2 places to the right. Okay? Kaning decimal point para mahimo siya percentage. So dili malibog ha. Pag 0.40 na siya, that's 40%. Pag 0.04, that's 4%. Okay, move 2 places to the right ka. Okay? Di malibog ha. Okay, Yes, so $8 divided by 20, that's 40%. So same lang siya kung 400,000 divided by 1 million. So di ba? Parihara siya. So if ang given sa imo is pariha ani, kani siya nga puros ra unit prices, unit costs, then i-divide ra pud na nimo. $10 divided by $25 is equal to 40%. So kung mangutan ako sa inyo kung pila ang break-even point, pila dapat ang ako ang sales, ang halin nako, ang revenue nako para mukita ko og break-even. Dili walay ginansya pero dili po gumagansi. So ang inyong buhatan is that you get the contribution margin ratio, which is the 40%, and then you divide the fixed cost kani si 90,000 by the CMR or the contribution margin ratio. So fixed cost niya 90,000 divided by the CMR contribution margin ratio nga 40%, that is 225,000. And actually guys, mao ni siya, diba? Si 9,000 units times $25. The 225. No? So, diretso na siya pag fixed cost divided by CMR. 225,000. Nag-gets ninyo guys? That's ma'am. So, the break-even point is affected by changes in the fixed cost, unit variable cost, and unit selling price. So, si break-even point, guys, kanira gyud na siyang maka-affect ana. Unit variable cost, unit selling price, and then the fixed cost. Because masolve rabanda ni mo si contribution margin. So, nga na siya ha, that's the break-even point. What's the break-even point again? Itong point where dili ka magansi o dili po ka ginansya. Okay. So, when I say break-even sales in units, pag may nga break-even sales in units, pila ka unit ang kailangan mabaligya para mo break-even.
when I say break-even sales in dollars or in peso, dollars or peso ha, when I say break-even sales in dollars or in peso, then pila ang all in all, ako ang halin para dili ko makaginansya pero dili po ko magansi. So 225, the amount basta in dollars and peso. In units, pag unit ang ipangita, ano to? 9,000. Tara, 9,000. Pag units ha, units pa din yung kuhaon. Pag in dollars or in peso, ang katong amount pa din yung hang kuhaon. So I hope that's clear. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, 706. Taghan pa ni. Taghan pa gid guys. Tawasan lang nato ni isa and then kanilang effects in changes in fixed cost of init pa yun, daghan pa gid eh. Okay, so supposedly, di ba ang nasabutan nato is